Hi everyone, good morning. I'm Teacher Melody. I'm from Kasulog, Salay, Misamis Oriental. And I was diagnosed with breast cancer last October 2023. So, kaning ako is tambag lang ni siya. Otro, ako si Teacher Melody. Melody Pimentel, teacher sa public school. Sa public school diri sa Mindanao. So, tambag alang sa bago pa na-diagnose sa cancer. I hope this video could help a lot of people nga katong nag-experience gihapon ng same case ako Ni ako is disclaimer, base lang din siya sa akong experience og gihimo ko ani nga video para makatabang sa uban. So, tambag alang sa bago pa na-diagnose sa cancer. Dili gid sa yun nga mabal-an nato ang naaday tay cancer. So ihilak ang tanan kay dunay gyud kay dugay gid siya mo sink in nga hala. Okay, cancer ay kanang dili ka makatuo ba kay sa kadaghan sa tao ikaw pa gyud natungnan. So kanang ihilak lang ang tanan dayon pag-explain sa doktor sa ako ni siyang experience, pag-explain din sa doktor sa ako gitarong niya pag-explain, gitarong niya pag-explain. Pero nihilak ko kay tungod kay dula ko kapugong sa akong gibati nga dili ko katuo nga nadi ko'y cancer. Ako na ko'y cancer. So kauban man sa akong bana. Dadto pag-atubang sa doktor kay pagpabasa lagi sa result sa biopsy result nga naaman gyud. So nihilak mi duha wala mi katuo duha nga grabe ginamong hilak nga bisan naa ang doktor wala ginamong katuo ang anong gibati itungod tao lang ta nga dili ta katuo sa unsa nahihitabo bitaw. So auto siya nakoy kudigoda ni para dili na ako malimtan ang resulti. So dayon that time wala pa na ako nakuha katong wala pa bitaw gyud na confirm bitaw. Kato siya nahibal-an na ako sa akong kuanto siya nga biopsy result sa fine needle biopsy. Ang doktor may ginakuratan ko kay fine needle biopsy pa to tapos ning ingon na dayon siya diretso nga cancer daw ko nya stage 1 bagal ito yung ingon cancer stage 1 pero nihilak mi kay Ginoo ko dili gid sa yun ang ma-diagnose ka sa cancer di gid sa yun. So auto siya dayon pagkakuha na namo sa among resulta sa excision biopsy result atong tangtangon yun ang bukol mismo tangtangon ang bukol tapos maoy i-biopsy parang maklaro yun kayo kung unsa ang resulta. So that time wala pa na ako nakuha ang akong excision biopsy result. Akong gipangayo sa Ginoo nga Lord kanang unta Lord datagan ko nimo og unta Lord nga benign ang resulta gipangayo gyud ako sa Ginoo nga Lord unta benign ang resulta Lord og unta dili cancerous ang bukol Lord nga nakuha sa akong ito akong gipangayo. Pero sa dihang na ana ang biopsy result nakurat ko kay nag-ingon man ang doktor nga confirmed na agyud. So imbes nga akong gipangayo is Lord benign ra unta bisa diha ni hila ko og nausab akong gipangayo sa Ginoo nag-ingon na lang ko nga Lord datagi lang ko kusog Lord nga makaya naman nga pagsulay Ginoo. So as in sa mga kalabi nagig katong mga bag-o pa nila na balaan nga naaday sila cancer bitaw disod gyud siya dawaton mga ma'am and sir pero kinahanglan gyud nato nga dawaton kay mao man siya ang tanan nga nahitabo sa ato adunay purpose. So the challenge ato hinduman nga God will not give us trials that we cannot handle. Dili kita hatagan pud sa Ginoo sa pagsulay nga dili nato kaya. So isalig sa Ginoo ang tanan kay ang tanan adunay gyud katuyuan. Suon kung balisa man ka karon kay aduna kay cancer tambang nako igsuon na itugyan sa Ginoo ang imong gibati o ayaw pagpakawala sa paglaom nga dili ingon nga naa kay cancer na ana din kay
kanang pila na lang kabulan ang imong pagpuyo diri sa kalibutan, dili ina na igsuon kun kinahanglan ta nga na nanglad ta nga mag-ampo kanunay sa Ginoo ug unsa ang tambag sa mga doctors ato yung tumanon kay para man pud na sa atong kaayuhan gipadala man na sila alang sa nga instrumento sa Ginoo sa pag pag para kita mamahimong para na sa atong kaayuhan. Para sa atong kaayuhan. Og share lang nako ni mga igsuon according sa Proverbs 3:15, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall make straight your paths. So ang tanan isalig sa Ginoo ayaw gyud taon gisuon sa ligi ang atong hunahuna kay limitado ra gyud ang atong hunahuna. Ang tanan isalig sa Ginoo. Kaguol, kalipay, kahadlo, kasakit, mga negatibong hunahuna ang tanan isalig sa Ginoo igsuon aron gaan ra ang atong paglakbay diri sa kalibutan, no? Kay atong himuan og video ako nang tubagon mga igsuon base sa akong kasinatian. Kinsa pa man di ang magtinabanga kita ra gihapon. So God is good all the time o hinumdumi, mahal ka sa Ginoo, maayo kay ang Ginoo. God is working diha sa imong kinabuhi og kinahanglan nato nga bisan taliwala sa atong mga pagsulay nga nga sinati kinahanglan ta magmalig-on, magmalipayon nga puno sa paglaom, hinumdumi igsuon ang atong kusog nagagikan sa Ginoo. So dili ta pasagdan sa Ginoo. Amen. O, mao ra to siya.